welcome na usab sa atong Makabata Webinar Series 2026. Still in line with the National Anti-Trafficking Awareness Month with the theme Iisang Nasyon, Iisang Aksyon, Tapusin ang Human Trafficking ngayon. Also, atong i-welcome ang atong mga viewers from the 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐄 7 council members and the national government agencies, the local government units, civil society organizations, the academe, and sa tanan nga mga nitan-aw karon nga dedicated community advocates. We are also streaming sa atong official Facebook page, 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 7. Please follow, like, and share sa atong page so that you will be provided with the information and our advocacies, as well as you will know the programs and services of our unit. And while I am your host, I am Michelle Lendio from the Department of Migrant Workers 7. Welcome everyone sa atong Makabata Webinar Series. It is a digital platform dedicated to championing child rights, protecting the vulnerable, and turning shared knowledge into powerful systemic action. This series is designed to serve as a comprehensive guide, a source of support, and a collaborative space for child protection practitioners to further enhance our services for children in need of special protection and care. This brings us to the urgent need to update our old guidelines. This series, of course, is made possible in partnership with the Presidential Communication Office, Visayas Media Hub, and thank you very much. So last week was the MAKABATA Series Episode 1 entitled From Awareness to Action, Sharing of Best Practices on the Advocacy Campaign for TIP and the Online Sexual Abuse or Exploitation of Children or 𝐒𝐄𝐈𝐄𝐒, in which our guest last time was from Bidlisio Foundation Incorporated and the Commission on Filipino Overseas. So they talk about the red flags of TIP and 𝐒𝐄, as well as the preventions and the interventions they have. And the call to action, participation, and involvement of everyone to help prevent or eradicate human trafficking and 𝐒𝐄. So focusing on general awareness to active community-driven interventions against TIP and 𝐒𝐄. So sa wala pa nakatanaw sa atong episode 1, please watch and act. So once again, welcome to our Makabata Webinar Series Episode 2 and entitled Revised Protocol for the Case Management of CANE+D or 𝐶ANE+D, a practical guide for practitioners. So today we are diving into a vital, highly relevant, and deeply technical topic. We will focus on the document that serves as our primary roadmap and Bible in handling cases. So we are going to dissect the revised protocol, unsay na bag-o, unsay na usab, and unsaon sa atong mga practitioners on the ground to apply these rules practically. So to guide us through this extensive discussion today, we will not just talk about theories today, but we will look at actual ground level implementation straight from the experts who helped shape and execute these protocols. So without further ado, it is my distinct honor to introduce our esteemed resource person who will be providing insights throughout our episode today. She's definitely going to make it simpler to our practitioners on the ground para mas masabtan, no? So, ladies and gentlemen, once again from the Children's Legal Bureau, we are joined today by the most beautiful, of course, na atong kauban, si Attorney 𝐿𝐄𝐄𝐿. Good morning, Attorney, and Hello. thank you for joining Good us morning, today. Mish, and good morning, everyone. No? I'm actually glad that I have been invited to discuss on a very new protocol which I actually give to police officers during their trainings, and it's a good opportunity for everyone else to know what are the new features of this protocol. Thank you very much, Attorney. So let's now discuss this protocol. So can you tell us, Attorney, on what is this revised protocol on the case management or CANE+D all about, and its salient points of the protocol on the case management? Yeah, actually, this protocol is from the Department of Justice, specially made for
practitioners who are giving services to children. So it's from the Committee on the Special Protection of Children, which, by the way, was created way back 1995, no? But their mandate was changed over time, improved, no, in 2011, and then out of this was born the Case Management Protocol in actually it is the protocol in the handling in the management of cases, no. It was not previously named as CANE+D, no, management of child abuse and exploitation cases. So over time, there had been changes in the situation, and the Committee for the Special Protection of Children deemed it probably high time to make some changes to keep up with the times. And of course, there were already a lot of suggestions as to what these changes will be. So from 2013, where we had our first protocol for the case management of child victims of abuse, neglect, and exploitation, we jumped to the 2025 issue of this protocol. So we now call it the protocol in the management of child abuse, neglect, exploitation, and discrimination, or CANE+D, no? So it's very important for us to know, with the changes that were being introduced, that there are special focus on this law, and particularly on special provisions which were not found, and which I will be discussing. First foremost, the matter as to confidentiality. You can see here that probably because there were a lot of issues on how to handle, or how service providers would be handling the issue or matter of privacy and confidentiality, that this was made. So there's a general prohibition on disclosure. It states there in the protocol that no person shall disclose any information that may lead to the identification of a child victim survivors or their family, unless otherwise allowed by law. The MDT, because they are included in the prohibition, so they cannot talk about the names of the child who are given services, including the circumstances. Everything that will relate to the circumstances which could identify the child should not be disclosed. So they should respect the right to privacy of the victim survivors or their families. This shall be observed at all times. So this is a very strict part of the protocol. For emphasis, this is really the very first part that you will see. And then you'll see next are the mandatory and duty-bound reporters. You might ask, what's the difference between the mandatory and duty-bound reporters? The mandatory reporters are actually those who are required under the law to make a report, such as the head of any public or private hospital, medical clinic, and similar institutions, and the attending physicians and nurse. It's mandatory because if they will not be reporting cases that come to them, they will be fined penalty of 2,000 pesos. It's small, but actually it's symbolic, no? It's a reminder for these service providers to immediately make a report. There's also such a thing as the duty-bound reporters, like the teachers, administrators in public schools. You have probation officers, government lawyers, law enforcement officers, the barangay officials, correction officers, other government officials, and employees whose work involves dealing with children. They will be administratively liable also if they will not be reporting. So it's a very important component in the revised protocol on case management of CANE+D. There are three components that we should also take note of under the new
revised protocol, because previously you cannot find this, no, you'll just have everything from reporting to the rehabilitation, aftercare, etc. But now giklaro na gyud ni na portion as to reporting, who will report, where or what is the location where the report could be made, and how the report could be made. And then there's a special emphasis on case management. Very large part of this, though this part previously was also defined, but it was not, there's no clear discussion as to, clear protocol as to what should be done as such, no, named as such, no. And then there's special emphasis on the role of the multidisciplinary team. So there's also a reminder here that those who are acting in good faith and reporting or managing a CANE+D case shall be free from any civil, criminal, or administrative liability. Because this is the usual fear of those who are not aware, no? Probably those who are not oriented, because I'm sure that social workers who know about this are very familiar and will not be intimidated if there are people who will tell them that they will be they'll be facing charges. So this is very specific as to that. And then another important component of the protocol are the indication on the acceptors of report. It was not clear before. They were not termed as such, no, kaning acceptors of reports. Karon giklaro na, and giklaro pud niya ang portion nga kinsa ang acceptors of report under RA 7610. Because RA 7610 was the original manggod nga balaod, for which the protocols were intended unya. Karon daghan na magbalaod nga kinahanglan natay protocols like when we implement the anti-trafficking in persons law. So unsay gamiton nga protocol when it comes to children. So gamit po ni siya, and also ang kaning anti-𝐒𝐄𝐈𝐒𝐃 law. So giklaro pud niya diri sa protocol who will be the acceptors of reports. So akong panganlan lang ang uban, ha, kay actually daghan-daghan ni mga barangay authorities, local council for the protection of children, the school protection committee, no, kung naa sa school, the regional interagency committee against trafficking in persons, ang mga RIACAT, and then LCPCs, local council against trafficking, and 𝐒𝐄𝐑, no, and any member agencies of the National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation. You also have the local anti-𝐒𝐄𝐈𝐒𝐃 and anti-CSAM committees, or any member agency of the Interagency Council Against Trafficking are considered acceptors of report. Now, another part of the protocol, no, after indicating who are the acceptors, where to report cases. So, ang gipasabot ra gyud ani kay where probably the reports are made, because these are the locations where the children are found. So, kuani siya, chapters 3 to 11. Di na ko siya itagsa-tagsa karon kay in the interest of time, but the reporting is done probably at the barangay level. So na ay kanang reporting protocol at the barangay level. You also have law enforcement agency. Tagsa-tagsa niya, reminder, this is enumerated one by one sa lain-lain nga chapter sa protocol. You also have the educational institution, child caring and child placement institution, child's workplace, and then reporting when a child is a victim of child labor, also reporting at a detention facility where there are children. And then if a child is a child at risk or children in conflict with the law, wala ni sa una, by the way, no, kay ang protocol was understood as kato lang yung mga abuse victims. Wa siya ga indicate og what if ang mga child at risk or CICL ang mahimong biktima, no, saon pod ug asa pod mo report. So gi-indicate na ni diri sa protocol karon. And then when the child is considered
victim survivors, so kato mga children in situations of armed conflict, no, nga kanang kinahanglan nga ma-address pod ang situation nila. So nag-enumerate na ni ang protocols, like for example what to do when you report when there are reports at the barangay. So kinahanglan ready pod ang barangay. So naay mga duties ang barangay, like kinahanglan na ay designated BCPC focal person nga mo dawat sa report and mo enter sa report sa blotter and mo interview sa person nga dili ang child himself or herself, no. Kay kung ang bata mismo ang ga-report, na amang gyud tay bisag sa una pa ni, na amang gyud tay kanang prohibition nga ayaw interview ha at the barangay level. And then mo na nga limited interview, and then dili mangayo og detailed questions sa victim survivor, and then to contact the LSWD o designated child protection officer within 24 hours, and if the main request is assistance in filing a case, to refer the child to law enforcement officer for conduct of proper investigation, and if there's any arrest of the alleged perpetrator, it should be made together with the law enforcement officer, and then of course to refer the child to the nearest WCPU, medical legal officer, or the health officer. And additionally, ang kanang barangay is mandated to contact the parents, the legal guardians or parent substitute of the child, and actually if the alleged perpetrator is a member of the family, to inform immediately the LSWDO and the law enforcement, who shall decide whether to notify the parents or the guardians. Now, there is a very clear prohibition against conducting any conciliation or mediation relative to the case, no. So ato ning reminder kanunay sa mga barangay nga dili i-encourage kay usahay manggod nagtuo sila away silingan. So sabot-sabuton ang kaso sa bata, no. And there are also parents who would say nga ipasabot-sabot na lang, gigamyan pud sila sa kaso sa ilang kaugalingong anak, although child abuse, o pa sila kahibaw sa impact sa abuso ngadto sa ilahang anak. So isabot-sabuton, never ever do that. Klaro kayo ang protocol, do not conduct any mediation or conciliation relative to the case. Barangay is also mandated to extend assistance to the multidisciplinary team nga atong i-discuss later, and a constant reminder to uphold the confidentiality of the case and protect the child and the legal documents. Dili isaya-saya, and more so dili himuong kanang sumsuman or chismis, no, especially medyo prominent or kanipod medyo badlungon ang bata, no, nya kanang himuong source of libak-libak. Keep the identity of the children, respect the privacy of the child and the family. Another aspect, chapter 4, no, ang kaning protocol sa pag-report sa law enforcement agency. So wala kayo nausab ani, prepare a police blotter, take a sworn statement of other witnesses, kay naatay gitawag nga joint interview. Later on makita na ni nato sa chart, pakita ni nato. Referral to the WCPU or public hospital for medical legal examination, and what to do in case gaduda ka sa manner pananglitan patay nga bata ang imohang gi-investigate. If it is suspicious death, ang investigator will submit a written request for the conduct of mandatory autopsy to the PNP Crime Laboratory or the NBI Crime Laboratory. To prepare an affidavit and include the demeanor, behavior of the child, victim survivor during the investigation and the interview. Kani diring dapita, mag-training pata sa mga pulis ani, kay ang naanda nato mura og Q&A, and dili sila mo kani magumuingon nga kanang describe the demeanor and behavior of the child. Pananglitan sa pagpangutana nato, Q&A man ni ang naanda na sa atong mga pulis sa paghimo sa affidavit sa bata, no, niya.
sa iyang pagpangutana unsa may nahitabo sunod inday, wala na mo tubag ang bata, nihilak ng bata. So pwede na i-indicate dito sa police nga the child does not respond immediately and is crying. So mana, or the child is kanang looks sad, no, or kanang hesitant to answer the question. Pwede na niya so dapat specific sa attorney o sa behavior sa bata during the interview. Pwede nila i-include, no. Ingon siya nga include there in the demeanor. So dapat observant ang mga pulis sa demeanor sa bata when doing the interview, and I know this is not usual even sa amo mga abogado. We don't usually do this. We usually do this in court na kung present nami sa kanang usa ka witness, whether bata or dili, and kanigod ka na mga vowsy cases unya ini present nimo sa victim ang babae, no, unya dili katubag dahil case, these are painful cases, yeah, no? emotional, very emotional, di ko nakatubag. So while gahilak na mo naman day ng abogado nga the witness is, may I manifest your honor that the witness is crying, mao na siya, so mao na siya ang gi-adapt diri sa kaning protocol nga pwede i-describe, no, so that mura pug dili copy paste ang mga affidavit nga himuon sa police kay usahay ang saway baya, no, kay standard nga formulation sa affidavit sa ubang mga cases labi na drugs, murag naa kay bawo na ka unsay first, second, third paragraph. But kung sa bata, never ever do that, no. It's disservice to the because it's victim. always a special case attorney. It will always be a special case, lain-lain gyud siya nga kaso, so lisod is standard. Basta naandan lang gyud nato nga dili ta tigbutang og mga description etc. which we should ingon ang protocol. And then isa ka mandate diri which I think this is done by the law enforcement is prepare investigation report, endorsing it to the prosecutor's office for inquest or preliminary investigation, and then police will contact the LSWDO or this WD for further assessment and management and provision of other interventions such as temporary shelter and other services. There's also a reminder here to not release any information to the media. Part of the protocol, actually not just a reminder. It's telling police nga ayaw pag sigig panawag og media, ayaw og hatag og any information to the media. Do not allow the media even to interview the child and the child's family, and to respect at all times the privacy of the victim survivor and the family, and keep the police blotter or logbook and other information and other evidence confidential. Very, very important. I think sa level sa police, kay kuan man ni murag daghan kisig inani nga cases, wala siguro sila opportunity nga ipanabi, pero in the event nga very interesting ang case, especially mga prominent nga mga bata or kanig yung ang media man good ang mangita sa kaning mga kanang cases, kay kuan mo siya muna siya kanang interesting to the public, di ba? Exactly. Part man na sa kung media pod ka, kay mao man na ang usas mga criteria good ngano himuan nimo og story interesting, kanang usahay weird nga story or kani sensational nga story, and media has really this tendency nga is sensationalized. So this is really a kanang reminder nga to sa kapulisan, labi na ning naay mga police beat kanang kanang namang mga police nga na sila suki, media nga na mga suki nga mga police niya, kung naay mga interesting nga case tawagi lang. So ningon diri ayaw nagbuhata in so far as children are concerned. Okay. Yes. And then naipangutana diri sa protocol niya, this is new. What if the alleged offender is a police officer or an NBI agent? No? Kay naagi tay mga inaanapod nga allegations coming from victims, no? Dili siya gani karon ra, murag overtime unya tungod kay naa siya gibutang diri. I think naagi hapoy ingon ani nga practice nga ang police or ang NBI mismo ang may involved basin maoy nang abuso, niingon diri nga ang bata or ang nakahibaw sa incident should immediately report
to the LSWDO or the appropriate agency for the conduct of an administrative investigation. So watch out, administrative investigation, but this could lead to a criminal charge. Yes. Depende sa kaso no nga gi-allege sa bata. There's also a reminder here that ang law enforcement should never dissuade the victim from filing the case. So prohibited, absolutely prohibited from telling the minor victim or any person filing the complaint on behalf of the child from filing the case against the perpetrator. They are likewise prohibited from influencing or persuading the minor victim, the parents, the relatives, the guardians, or anyone filing the complaint to execute an affidavit of resistance. So, klaro na niya, dili ka mo ang for the law enforcement nga nagtanaw nato ron. No? I'm sure natay mga law enforcement na nagtanaw. Okay. We are streamed sa ato ang iyakat na Facebook page, and this is also accessible in YouTube, no? Yes, true. This is really a reminder nga dili kamo mismo ang moingon nga sabot-sabutan na lang ni or iatras kay ang respondent or akusado kay powerful person in the community. So, correct. Na-influence. Remember kung trafficking na siya and the one who is doing that is a public official na siya specific nga provision dito sa anti-trafficking in persons nga kanang pag-influence nimo sa kaso para mo atras. Yes. It's actually one of the violations niya. Taas ra ba to 15 years ra ba tong penalty sa anti-trafficking in persons. So they have to take note of that, attorney, no? Yes, no? Have to keep in mind. And remind each one, even the lawyers nga naminaw na to karon kay ang ubang lawyers basig wala kay balo sa balaod and tempted na kaayo ta nga sampulan naagi mga lawyers nga mo approach sa mga witnesses, sa victims nga kanang papirmahon o affidavit of resistance. So they could kung if it's trafficking, violations sa trafficking law, they could be charged. And sige padayon ta sa kaning reporting because this is also new ang kaning reporting at an educational institution. So it should be with the Child Protection Committee. There should be a system sa school nga mo identify sa students who may be suffering from significant harm based on the physical, emotional, or behavioral signs. And then certain steps to recognize, report, record, and if appropriate, refer to the relevant agencies, incidents of child abuse, exploitation, neglect, discrimination, violence, and any and all forms of violence. This is very important, especially for schools nga moingon nga na Child Protection Committee, but if you check, even ang teachers and other authorities in the school would not know if confronted na sila mismo o ingon ani CANE+D cases. There are unfortunately other schools nga ang tendency is to sweep it under the rug, hoping that the issue will go away, no? Especially kaning kuan man gud nga mga cases. Everyone does not like we don't like the case. So I think this is one of the reasons why specify ni under sa balaod ang pagpaklaro nga kinahanglan competent ang mga naa sa eskwelahan on how to address these cases because they are also expected to give assistance to the parents or to the or the guardians. That means you inform the parents or the guardians kay napoy uban nga siguro kana in an attempt or denying the situation dili mo inform. True. So dapat i-inform gyud ang parents or the guardian. And to closely coordinate with the PNP, WCPD particularly, or pwede po sa NBI kaya naman ay special sections diha for women and children, and then the SWDO, the hospital with child protection units, and NGOs kinahanglan na apoy connect ang mga schools insofar as these are concerned, so that naay sakto nga ka-refera nila in the event nga kinahanglan gyud og intervention and sometimes they cannot contact the parents.
So another is kani wala pud ni previously ang kaning reporting at a child caring or child placing institution. I think we never imagine, no, kay supposedly these are the safe places for children, but we know that there are cases of abuses in these institutions. Actually kumutan na tag salida sa sini, no, daghan kaayo og mga cases nga ang abuse are done in shelters. No, pwede na ang uban gani horror nga mga films, di ba? May makita nato. Because it is actually happening, not really the horror part, but kaning the abuse, which is horror in itself. Na siya particular protocols on what to do, because kinahanglan na ay child protection policy ang kada kanang institution nga especially naghandle og mga bata. So kinahanglan na sila'y klaro nga clear and confidential reporting mechanism sa mga CANE+D cases, and then assign a designated person, and then there's a hotline also or an online form para anha ma-report. Ang reporting mechanism shall be easily accessible to all staff members and the child. So kung staff member ang nakakita nga naay abuso, pwede niya i-report, or ang bata mismo, no, it should be easy for the child to report the abuse, especially kung authorities ang ning conduct sa abuso. One of the cases that I know of kay mga house parent mismo ang mo inflict of physical pain, and the worst that I know of 10 years ago was gipaluhod gyud within the shelter, sa sulod sa shelter munggos. And can you imagine, it's a government shelter. Nga supposed to be ma-feel nila dito, attorney, nga safe sila. And they don't feel safe at all. Nangiskapo gud ang mga bata, no? So mao ni nga naa po siya protocol, what if the offender is a staff member? So giklaro pod niya diri nga kinahanglan mo report immediately to the supervisor, who will make the protective measure, as well as pwede po niya i-suspend actually ang staff, no, preventive suspension, or kung dili applicable na ay alternative measures, basta lang matreat lang yun. Katong case nga gi-mention nako kay amo man gitong gi-confront ang head, no, sa shelter, kay amo amtong mga bata nga kami ang gahandle sa kaso. So ilahan na daw kay GO man daw. So ilan na daw gitangtangan, no, og trabaho. But I don't think that's enough, no. It's physical abuse on children in a shelter. Pero kato administrative to ilang gihimo. There could be other actions. And then reporting at the child's workplace. Di na nako kuanon kanang tagsa-tagsaon ang tanan, but just so everyone will know nga there's such a thing, wala pod ning reporting at the workplace sa una. And kanipod when child is a victim of child labor, wala pod ginigiklaro sa una, no, although ang RA 7610 agi siya provision on working children, but wala siya ang child protection protocol sa una, I mean ang case management protocol sa una, wala siya mag-mention regarding child labor, what if, no. So nindot na ni siya nga addition karon, and in fact gisite diri sa kining protocol nga ang adto ta sa DOLE, and then pwede po ta mo access sa kaning batangmalaya.ph nga website, no, to make a report. Yes, true. Sila na bahala ani. And then actually I find this weird, reporting at a detention facility, kay supposedly wala may bata sa detention facility. Kay kani mga bahay pag-asa, you don't call them detention facilities. So I'm wondering actually unsa asa ning applicable, but in the event nga ang akong ma-imagine aning circumstance, kay ubang detention facilities manggod are they have actually children, meaning persons below 18 years old, kay wala mo sulti nga minors dai sila. Mahibaw-an na lang later nga kanang minor kay naanay birth certificate, pero tuwa sila sa adult nga nabutang na detention facility. So dili ra gyud ko makahuna-huna sa applicability aning provision. So automatically this will come in, pero ang next
think is dapat mawala to siya, dili to dapat ibutang Yes. sa Ibalhin adult. siya dapat. Mhm. Ibalhin siya facility nga dapat ano sa iyaha. Nga kanang nga sakto para niya, no? So i-separate detention man gyud na ang bata sa adult. And we don't call it detention for children. It's really other facilities like there is a Cebu Operation Second Chance. It's kanang para gay mawala ang stigma sa bata nga you have you're providing a kanang brighter nga alternative sa bata later on. Di siya moingon ba nga ex-con man ko Mauligi. Ang ilang term kay mo ana that it has a negative impact sa side sa bata, attorney, no? Yes. Nga mo ana nga ex-convict man kung mura may kon nga unsa ba ni proud ba ka nga ex-convict ka or laya na, no? Laya ka lang term nga laya, term. No? So lahi gyud dapat separate gyud dapat ang atong mga minor sa adult nga cell or nagit sila sa kanang facility, no? Actually maubitaw nga gawonder ko, pero sige lang ani siguro in the event nga mao to naa siya iyang kaugalingon nga sundon, which is to report immediately to the warden, the superintendent, and the head of the detention facilities shall report to the LSWDO within 24 hours. In case there are these kinds of cases. Mo ni nag-wonder ko actually kay ang next is reporting when the child is a CAR or a CICL. So ingon siya diri at any time during the management of the case of the CICL, the duty bearer to whom the CANE+D is disclosed or the duty bearer who suspected that the CICL was a victim survivor of CANE+D shall report to the LSWDO within 24 hours, no? So pwede mapugod diri dapita ma-cover, but sige okay ra man ang mag sapaw-sapaw kaysa makulangan, no? Kani hinuon kay dili man gud necessary kung handle kag CICL o CAR nga naa sa shelter pod, pwede man community based. Okay. And during the time nga gihandle siya, gi-case manage siya, dunay abuso nga nahitabo sa iya, ha. And just because mo yung CICL man na, no, kanang badlungon man ang bata dili, no, kay maabuso gihapon na sila. And in fact kanang ilang pagka CICL or pagka child at risk could be because they are abused. Murag kuan na lang siya, murag resulta sa abuso, wala sa neglect, no? Kanang may badlungon asa mga ginikanan ana. Usahay ra ba ang mama ra may pangitaon dayon, no? Asang mama ana, as if kanang ang mama ra nga it's ang parenting ba yan magina ang papa ug mama together. Kuan na siya for me kay discrimination gihapon na siya. Anong ang mama pasanginlan kanunay, no? Lagi giyon sa kapag raise sa imong mama. Anong mama man? Di ba? Sa una karaang panahon kay ang mama mo'y mabilin sa balay. Mo'y mo atiman pero karon dili naman mo trabaho na mag-atres si mama. No? Say gani there are cases, attorney, nga ang papa gani mo'y mabilin, ang mama mo'y magtrabaho. Ang mama gyapon pasanginlan. That's gender bias. Mo na siya. Kuan man gud ni interrelated ang kaning handling child sensitivity o gender sensitivity nato, no, kay maura man na siya nga train of thought on the protection of the marginalized. Ingno nato, no. And then ako lang ning gidetalye ang reporting sa kanang ang reporting manggod kay very important kay di ba when we had our discussion during the summit, regional and provincial summit nato last July 15, problema man gud nato ang reporting, how to encourage reporting nya kani ang mga situations man ni where the child could be and the reports could be done. So very important for everyone nga makahibalo exactly unsay buhaton given the different circumstances and dili ingon ani ang protocol sa una, no, iyag yung gi-address probably ang nagkalain-lain nga situation, like for example katong si ICL CAR sa una niya kami sa CLB makadawat baya mi o kanang report of abuses, no, by police officers. What if their abuse bitaw as ICL asa sila paingon? Correct. While they are while they are in custody. So at least kana mo address ni siya nga situation. And then
another addition nga wala pud ni siya gyud sa previous nga protocol, when a child is considered a victim survivor, kanus amo ingog victim survivor, kana deng abuse, di ba, victim survivor. But in the context of this protocol, ang iyang gipasabot gyud sa kaning victim survivor is when children are found in situations of armed conflict, Yes. no, whether they are affected, involved, or internally displaced. Kung a child is also exploited, labi na tong mga bata, ang mga pinakadali nako mga mahunahunaan nga example ani is kaning mga exploited begging. Yes. In begging, no. Very kanang makita ginato siya sa everywhere. And then when a child was involved in armed conflict but did not commit grave child's rights violation, kay kung ning-commit sila o kanang grave child's rights violation, pwede mapod nga sila mismo ang kasuhan. So victim survivor sila because there's a circumstance and there's a need for them to get out of that situation. Yes. Naapoy reminder diri no nga it's the responsibility of the commanding officer of the military having custody of the child or any child bearer shall report the case to the LSWDO where the child is being held. So reporting good is necessary. Yes. So I suppose na na-cover na to tanang situation. Now how to report the case? Sige. Naay protocol nga gidetermine sa barangay level on how to accept reports at the barangay. Naapod siya gi-determine dili ato lang ni kuan ato lang ning elaborate ang sa barangay, no, kay ang barangay manggod ang first line of defense. For VAUSI, first line of defense. For children, they're also first line of defense. So kinahanglan nga ang barangay official nga designated will receive the reports and record in a secure blotter. Take note, separate ang blotter sa women and children from the other blotters, no, confidential na di pwede himuong accessible for everyone. For that. Yes, and then to conduct a limited interview on the child. Kung ano ni kanang naa ni actually form unsa lang pwede mapangutan na. And despite that baya no taas baya to nga form, details sa bata, parents, birthday, etc. Pero never on the particular circumstance of what happened to them. Kay advanced na siya nga interview and never ever do that at the barangay level. So within 24 hours, ang LSWDO should be contacted by the barangay. Ang katong designated nga child protection officer unya i-refer ni nga case to the social worker. And then if there's a need, refer to the nearest Women Children Protection Unit, as well as another reminder, constant kini murag kada page ni not to conduct any mediation or conciliation. So naanay chart actually kung tan-aw niya nato later kanang naay chart on what should be done unya asa mo paingon ang kanang barangay official who is referring the case to the LSWDO Child Protection Officer. So reminder 24 kung ano kanang referral to the designated Child Protection Officer within 48 hours. Unya the LSWDO Child Protection Officer will refer to the multidisciplinary team in the LGU or Women and Child Protection Unit, and to coordinate with law enforcement agency. Now arita sa kuan kaning case management nga portion, di na ko pud tagsa-tagsaon kay actually kung mag-lecture ko ani sa police this the whole morning. Yes, kulang kayo ang atong 2 hours, attorney, no? Yes, no. So ato lang ning agian ha kay kung basig makita ninyo sa screen, mao man ni ang second nga aspect from the reporting, which is very important. So we go to case management, ang pagka present gyud sa protocol karon kay naagi siya particular kanang emphasis on case management. So probably makita ninyo sa screen nga kanang naipakita nga chart diha. Ang first part is ang reporting,
nga part. Nya ang second part is on the case management na ang makita ninyo diha na ay MDT nga na ay open close parenthesis kung wala MDT ang Women Children Protection Unit, no. Nya na po diri sa ubos pwede siya from there mo refer siya sa law enforcement agency for the filing of the case. Kinahanglan na ay joint interview between the police and the social worker, and then proceed na to the very familiar steps na nga atong nahibawan to the filing of the case, no. From the taking of the affidavits to the preparation, and then filing of case before the prosecutor's office, and then if mo prosper ato na sa court. Na siya portion sa ibabaw like sa MDT unsa po'y mga buhatonon, no, from the initial response going na sa ang end of the line is ang kaning reintegration sa bata ngadto sa community. So kanang maupo din na kanindot sa protocol kay klaro-klaro gid puno ni karon unsa na pang buhaton murag na step by step. So ang case management is a social worker parlance, dili siya legal, dili siya para sa amo a lawyer, no. So kung moingon kag case management meaning bata na siya nga gi-manage. So it's the social worker who's doing that. Kay basig maglibog mo case management nga kaso, no. Case could be walay kaso in court, but the child itself is the case. So the child is the one who is being managed. No? Yes. When we talk about case management, which is primarily the responsibility of the LSWDO designated child protection officer. Na ay mga specifics diri unsay pangbuhaton sa social worker, like when a case involves a child survivor and a CICL, particulars na ni, but example ni sa improvement kay dili ingon ani before, and there's always a problem pananglitan bitaw og ang biktima is a child, but the perpetrator is also a child. So niingon diri sa protocol that the social worker to whom the child victim survivor was first referred to shall be the case manager, no. So mag-division of labor na sila. Problema lang yung mga LGU nga why daghang social worker. Yes, pinakadakong problema ni siya. And then another social worker will be managing the CICL. Kay mo man ni ato ang terminology diri, the case is actually the child, no, dili the case that the case is in the prosecutor or in the court. Yes, na siya provision diri if walay social worker unavailable. So asa pod paingon, very very detailed gyud ni ang ato ang bag-o nga protocol. And then naa siya special focus on the case manager, which is the LSWDO designated child protection officer. Napod siya mga specifics kinsa ni sila who can be the case manager or the makabata coordinator. So mingawas na ang term nga makabata here, no, kay murara mo siya program or kuan saon na kanang aspect karon kay naa na gyud siya gi-emphasize na good siya. And of course kinahanglan registered social worker. Mo gini problema sa ubang mga LGUs nato. What if sa imong LGU walay social worker? Kay wala gyud social worker sa inyohang LGU or mo import ka gikan sa laing lugar. So naapod na siya mga kanang kuan contingencies nga gipang-address diri, but the nindot manggod nga kanang emphasis here is on the multidisciplinary team nga kanang maoy kanang mo compose nya sa mo handle sa bata. So case manager is particularly the social worker. So na ay protocol on the initial response, ang process, and then emphasis on the necessity of a joint interview. Nganong mag-joint interview gyud ang police ug ang social worker para dili magbalik-balik. Mao gyud na ang pinaka klaro nga explanation, because every interview with a child is a repetition of the abuse. Yes. Remember that when you interview, same actually with rape victims, no, kay narabay issue nga kanang naay rape victim nga gi-interview isa ka radio commentator ba to, no, or reporter nya
gipa-detail ang abuso live, no? Please never ever do that, no? Inyong gipa-relieve sa victim ang abuso. Same with child abuse. Every time you ask the child, even though moingon ka nga para man sa korte, yes, that's why we minimize the process sa interview as much as possible. Dili na to daghanon ng interview, kung pwede usa lang mo nang magkuyog ang social worker ug ang police. When does a joint interview happen? Walay parent or guardian, and then or ang parent or guardian unsupportive sa bata, na apoy mga mama nga mo report og incestuous rape ilaha mga anak at tumulaban sa papa lagi. Oo. Yeah, no? Or if there's a concern sa safety sa bata, mag-joint interview, or there's a probability of desistance. Basta ang importante here is we minimize the harm done to the kanang the child. victim. Oo. Pinaka first gyud nato nga rule manggani kay do no harm. In everything, no, in dealing with these kinds of cases, do no harm. And if di kalikayan kay mo interview man ka, so ang type presumption nga ini kanang interview nato is a bit harmful. Mao nang i-minimize nato kay mo lagi relieving the abuse gyud na siya. So kung dili man mawala, at least ma-minimize, do the joint interview under the circumstances. Napod siya kanang ang protocol nato karon giklaro na gyud pud niya o kanang enumerate ang mga steps in doing the rescue of a child victim survivor. Di na pud ni nako tagsa-tagsaon kay lack of material time ta, but you can see siguro ma-flash diya sa screen. From the initial report niya na ay pre-rescue meeting o niya na ay mga arrangements for proper placement of the agency. Another reminder for confidential information nga dili i-share, need to know basis ra gyud na mo nang kami sa CLB usahay bitaw i-invite me og mga case conference nga dili wa mi appeal sa kaso. Mangutana gyud, make sure mo kay if we are not involved in the case, di mi lawyer, dili mi service provider, di man pwedeng invite lang. Ayaw na i-spread sa daghang tao ang istorya. Kamo pod other service providers pod ay lang pod mo paki chismis. Mamita lang sa mag-meeting ta sa iyakat. We don't give the names during our reports. True. Kanang those are confidential information, no? Exactly. And need to know basis kato ra gyud ng unit nga ning specific, very specific unit nga naghatag sa service sa bata, no? Yes, true. Kung sa rescue kato ra gyud sila gawas, of course nga you don't want the information leak kay kiyas na noon to inyohang target kung daghang kang kibalo sa information. Correct. So in short, attorney katurag yung involved, directly involved na nag-handle sa case. Is on a need to know basis ra gyud, di man necessarily nga tungod kay law enforcement mo tanan na lang law enforcement makibalo na no, unsa ang kaso, kay need to know basis ra gyud na siya. A reminder sa mga moingon gyud ba nga kanang dapat makahibalo mi kami may ning report, actually bisag ning report pa mo. Even if you're the one reporting and you already relayed and under investigation, wala na mo i-appeal, dili na mo kinahanglan makimarites nga i-updatean pa mo kung naunsa na tong inyohang report. May ask, pwede mo hatagag information, limited information, pero not necessarily kamo mo appeal. Okay. Igo raman ta nag-report. Anyway, ang giklaro po day discussion ra ba nato, no, kanang kinsa day mo lead sa rescue a social worker? No, ingon ang protocol that the LEA, Law Enforcement Agency, shall lead the rescue operation. Klaro-klaro niya, the social worker at a safe distance. Di na din ni angay pa day istoryahan, oy kay naa naman sa protocol. The social worker at a safe distance shall take custody of the child victim survivor. Pero ang lead, manguna dito ang police. Police or NBI or ang any law enforcement. Taghan man ni sila, no? Pwede man gani ang DMW at certain point, pwede po law enforcement sa ubang mga aspects sa inyong work. Naingon diri nga barangay shall assist in securing the family and the community. So, actually, dili ani ang protocol sa una, no? Murag
ning address gyud ni sa daghan kaayo nga kanang issues Yes. sa una kay daghan kay libog-libog. Karon, ingon po the barangay or the LEA may immediately rescue a child if coordinating the rescue operation with the nearest available social worker would compromise the safety of the child. Kinay pangutan na, pwede mo rescue ang barangay? Ingon diri sa protocol, yes, no? Kung kinahanglan na gyud kuha ng bata manawag pa ka og lain nga law enforcement, no? Nga kita na ka dito nga gitiuna na Correct. basig patay na ang bata by the time mo abot Rescue. mura tag salida sa sine na managwahin na ang law enforcement mo abot. True. So kani gipaklaro diri nga pwede ang barangay pod. Nice kayo siya actually nga considerations and like kalain-lain nga circumstance. And another is ang media. If the media supplied the information daw, yes, media is very good also in reporting cases, no? Yes. Partner gyud ni nato daghan tag mga cases nga nahibaw-an tungod kay ang mga reporters ang moingon. Yes, mo feed in. Mo feed sa information. Ingon diri ha, the rescue team shall prohibit it from taking part in or to cover the rescue operations. So reminders atong law enforcement, ayaw pakuyog-kuyog. Drugs case, yes. Pwede. Kay mandated man sila nga Correct. ikuyog, no? Kay ang part sa kanang monitoring sa implementation sa warrant, etc. But here, bisan pag sila ang nihatag sa information, ingon nga, no, prohibited from taking part or to cover the rescue operation. Shall not be allowed to interview or take photos of the child, victim, survivor before, during, or after the rescue operation. Murag klaro gyud ni. Very clear kaayo gyud attorney. Moingon bitaw ning taga-media. Ako makasabot ko, no? I was in publication before, I was with the newspaper before. Kanang kinahanglan yung graphics, kinahanglan magyud na makita na imong readers or kung karon sa social media na makitaan to have the interest, to have the click, no? To develop the kuan. Mura man siya clickbaiting po in that sense, di ba? Kay usahay diha man ang kwarta. Ingon jud diri nga dili pwede. So sorry na lang bitaw, klaro bitaw diri sa ato ano. So pangita na lang creative nga pamaagi basta niingon lang din siya diri nga not before, during, or after the rescue operation. And then of course the referral of the rescued child to the WCPU to be examined by the doctor. Naana ni sa una hinuon, no? Ubay-ubay buhol gyud ni ang naa diri comprehensive plan as duty sa case manager. So ato ni istoryahan di ay unya, no, unsay mga specific nga duties sa case manager as part of our discussion later, transferring of the case from one manager to another, and then specific na on case management, difference sa old protocol nga ang DSWD or ang CSWD or MSWD or gyud to karon kay MDT na. Ani siya ang kuan, probably makita ninyo sa inyong screen nun ay old protocol diha nga gamay ra jud kay siya gi-indicate DSWD or C or MSWDO niya mag-intake, mag-investigate, mag-home visit kanya mo determine if safe rang bata or kinahanglang i-rescue. Kung i-rescue, adi mag-protective custody. Mao na rescue, protective custody na siya. And naani siya ay basis po sa RA 7610 if the child is in danger. So, pwede gyud siya kuhaon even from the parents if ang parent or the family situation is the one that's making the child unsafe. May mga ginikanan usahay magminatay nganong gikuha ilahang mga anak, no? Especially sa mga 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 cases. So here, giklaro ang distinction between the old protocol and the new protocol nga MDT na multidisciplinary team. When you say a multidisciplinary, you can have there the social worker, the law enforcement, the doctors, the teachers, even the barangay kanang officials nga part gyud sa pag-manage sa case sa bata. So, naa siya very kanang kuan pod, kanang dedicated portion on what the multidisciplinary team is. Mo na siya ikatulong kanang aspect, no, kay klaro kaayo sa protocol ang pag-emphasize sa role sa multidisciplinary team. So
part na siya sa management. So ako lang agian lang ni nako ning uban, but arita sa medical legal examination napod ni siya actually sa previous nga provision, protocol, but naalang siya yung mga gipang specify diri regarding sa unsay pangbuhaton unsa nga mga documents. Unya natoy portion diri nga dili na i-require ang psychological exam. So specific gyapon, pero actually previously na naman gyud siya mga klaro pod nga protocols, no. Going further, ang role sa law enforcement, na siya giklaro diri, dili mag-require og barangay certification for the filing of a complaint, no. Ang police, mora ba ni awayan sa taga-barangay pod og mga police, kay moingon ang police nga asa mang certification to file action ana gikan sa barangay niyo. Moingon taga-barangay, kung na-train ang taga-barangay ha, moingon child abuse man di man ni kinahanglan og kanang certification to file action. Moingon ang police nga gamay ra man ni kuan ra man ni slight physical injuries ra man ni maglalis ang duha, no. So kami usahay kay admitted ba na nato nga dili tanang police trained, dili po tanang barangay trained, but in terms of determining sa filing of the case is the police, no, who will kanang determine unsa magani ang nature sa case. But moabot man na sila sa prosecutor, moingon na gani ang prosecutor nga kanang kuan ra man ni slight physical ra man ni, di man ni child abuse, moingon ra man ang prosecutor pod nga pakuhaon og certificate to file action. But here ningon gud siya nga dili na i-require ang certification to file action gikan sa barangay. Kuan man ni mga sore points man ni between barangay ug police, no. The rest law enforcement more or less kanang similar lang gihapon ni sa previous, no. Arita sa DOJ kay murag mao ni ang naay upgrade, di pa man to klaro before. In fact, question mark pa gani ito ang role sa prosecutor sa pag-assist sa police in kanang case building, no. Karon under new department order sa DOJ, pwede naman sila kanang partner, no, para sa case build up. Dili i-dismiss ang kaso, pwede mag case build up. So giklaro po na diri sa protocol in terms sa role sa DOJ to take an active role in the investigation of CANE+D cases and possible violation of other laws, particularly during the case build up stage where they may require, assist, or otherwise cooperate with the complainants or the law enforcement agency. So dili na kay sa una man gud na magikuy sa judicial functions ang mga prosecutors, mo determine man gud na sila moagi sa ilaha ang filing na sila determination kung kani i-file ba ni in court or dili, no. Mura bag pwede na, mura guilty gamay, mura ginana, no. Karon lang reasonable certainty of conviction naman ni ang sundon sa mga prosecutor, and para di masayang ilang ingnon ang police. And in fact diri sa atoa sa iyakat kay nagi active participation mura yung consultant, no, sa police, sa mga law enforcement ang some of our prosecutors in trafficking cases. Another reminder diri sa protocol kay kaning uban murag more or less okay pare-pareha ra man ni sa previous, but giklaro po sa protocol nga no requirement of psychological assessment or evaluation if walay allegation sa psychological abuse. Kinahimo mang standard nga swamp in town ng ato ang mga WCPUs with request for psychological evaluation niya. Physical abuse ang gi-allege, dili psychological abuse. So nagkalas-kalas sa time sa psychologist, no, mao nang usay maabtag unong kabuan una makakuha og kaning schedule with the WCPU with Pinkum sa ato adiri kay gamay ra in town kay atong psychologist unya kauman daghan kaayo kay tanan na lang child abuse case gipangayuan og psychological assessment or evaluation. So ang protocol karon niingon nga no, dili na i-require ang psychological assessment or evaluation if
dili psychological abuse ang gi-allege. Yes. Allege. Or if an adverse psychological effect on the child is not the element of the crime being charged. O dili na kahit mag-away diring dapita, balik-balik yun ni kada dialogue namo ng psychological kanang evaluation or assessment. So karon dili na. Iklaro na po ni sa bag-o nga kaning protocol. And then as to who can file the case, mura siya ning adapt insofar as 7610 cases are concerned, pero naa siya gi-insert o sa 𝐒𝐄𝐈𝐄𝐄 cases. Ang unsay difference siya between cases sa 7610 o sa 𝐒𝐄𝐈𝐄𝐄 iyang gibuwag ang DSWD kay pwede man gid mo file offended party, parents, ascendants to the third degree of consanguinity. Inani na ni before, no? Or other officer, social worker, representative of licensed child caring institution niya. Sa una gi usa ang DSWD ug LSWD. Karon kay pwede na, no? Any one of them kuha ni kanang arrangement ra ni. But kung sa 7610 murag punong barangay raman ang pwede mo charge mo file og case. Pwede na any barangay official can file a case. Kung sa 𝐒𝐄𝐈𝐄𝐒 any law enforcement, ang kaning law enforcement dili ni sila sa ordinaryo nga 7610 dili ni sila kanang maka-file, no? Kung tan-aw na to ang listing sa 7610 dili walay gibutang diri nga law enforcement. Kay magsige ning reklamo ang mga law enforcement nga dili lagi sila ka-file kay walay offended party, walay parents, walay third degree relative. Third degree, inaani ni siya pag-ihap. Your parent is your first degree relative. Yes. Meaning kanang atong third degree cousin nga giingon, actually that's your second degree relative. You count from you to your parent. Your parent is your first degree. Your auntie, uncle is your second degree. And then third degree. I mean, musa ka pa da second degree relative nimo, sorry. Ang imuhang apuhan, and then you go down to your auntie, uncle, third degree relative. So, ningon diri nga sa 𝐒𝐄𝐈𝐄𝐒 third degree relative. So, imuhang auntie, uncle ang pwede mo file og case, or auntie, uncle sa bata. Pwede mo file kay mo may pinakalayo, no. Consanguinity by blood, dili pwede pod by marriage. Nya mo ni law enforcement pwede mo file og kaso at least 3 concerned responsible citizens nga nagpuyo. So katong mga concerned citizen nga niingon nga grabe man ang kanang hubo-hubo diha gipanggamit ng mga bata. So 3 concerned citizen. Walay requirement man gani nga naa sila personal knowledge kay ang next nga kanang person who can file the case is any person who has personal knowledge of the circumstance. So usara kung naay personal knowledge pwede rag siya. Ako lang ni iklaro kay kanang these people could also be the ones reporting the case, like sa barangay, no, kaning 3 concerned responsible citizen or kaning naay personal knowledge, dili mo report kay mahadlok sila, masamok sila, or sila daw ang kanang balikan sa kanang ilahang gireklamo or gireport. Dili necessary nga witness baya pod sila. Pwede ra sila mo report lang yun mo kay di man kinahanglan nga kamo kay inig-report ninyo, investigate man na there could be other witnesses other than you. But then kung kamo ang mo file sa case, pwede ra pod if you are that concerned. Na may siguro instances nga instance attorney no nga kanang concerned citizen lang di siya gusto nga magpa-identify. That's why bear in mind confidential na information regarding you. You don't have to be known as the one who reported. So confidential pod na sa record kinsa ang report nga to sa law enforcement, and for the law enforcement assure no the community nga confidential pod ang kanang person nga ning hatag sa report para ma-encourage. True. Unya na problema ha kung kanang witness ba na sila or dili, no? Problemahon una ang kanang fact of reporting kay you might be saving lives when you do the reporting. No dismissal of the case. Ang next ani on the mere basis of affidavit of desistance. So kung gidiscourage ang police, ang barangay nga moingon sa complainant nga ina lang mo file, o kung naka-file man dili pwede mo
kanang i-dismiss ang kaso kay ning deceased after all ni atras. There are other kung ma-prove ra gyud ang case in court without the affidavit sa bata, bisan pag nag-file na siya desistance or na initial ang mga evidences and affidavits, pwede ra ni sila i-consider sa court. Kung na desistance, dili ma-dismiss based merely on that ground. So na mga ubang mga akusado nga suko kay ngano kunong ning atras naman ang complainant nag-file ng desistance nya nganong dili i-file, nganong dili kanang nganong i-oppose sa fiscal. Na po na directive ang mga fiscal to oppose the kanang desistance. Unya recantation, desistance or withdrawal kinahanglan nga i-exert all efforts by the prosecutor and the case manager to find out the real cause of the submission of the affidavit of desistance, and if ma-discover nga gibayran di ay lahi na po to nga offense, no? Lahi na po na siya nga kaso kung trafficking ni siya against those who are paying the complainant. So naami gi-filean og kaso ani gyud kay kuan siya, mother siya nya kuyog iyahang anak sa na-rescue nya katong mga mother sa katong ubang mga bata nga ning file og kaso iyang giingnan nga pangwartahan na lang ni natong foreigner kanang pabayad na lang ta. Makakwarta pa ta kay di man ta kakwarta kung mo padayon ta sa kaso. Making settlement na lang sila, attorney, murag ingon ana, no? Which sorry. is a no. Di gid siya pwede po, dili siya pwede. So ato na lang gi-emphasize over and over, no, ang kaning settlement of the case and then eventually ang filing of the desistance. Now, kung inyo nang tan-awon sa kuan siguro sa naa sa screen, naaman ta sa portion sa multidisciplinary team, no, gikan sa initial response hangtod diri sa kanang kuan hangtod diri sa responses given by the Women Children Protection Unit, and then kana ang mga nagkalain-lain nga mga kanang desks, no, Women Children Protection Units as of June 2025 na lista diha, no, pasigi pakita na sa screen sa pagka karon. And eventually ang ato yung padulngan ani ang kaning reintegration or relocation, independent living and other alternatives para sa mga bata. So nanay chart na po diha sa ubos for the filing of the case unya katong sa prosecutor. So ako lang ni ipang kuan, ako lang ning skipan, no, kay ato na lang ning istoryahan ang uban pang mga butang. But just so you'll know nga eventually ang gusto man gud natong mahitabo nga ang bata will be handled from the first instance nga na-report siya as abused, which could include trafficking cases o SAIC cases, until the last moment nga bisag mahuman na ang kaso, nahuman kay na convicted or usahay mahuman kay unfortunately na dismiss, no, di good na kalikayan mawala na gyud ang case, but the child will continue to be handled. So na ay clear nga kanang directive diri sa kanang protocol nga padayonon gihapon og hatag og aftercare services ang bata, no. So dili gyud nagpasabot nga wala nay kaso in court, nga wala nay kaso nga i-manage, no. There is still case management which will be handled by the social worker under the framework nga MDT ang mo hatag sa comprehensive nga service for them. The rest ako lang i-leave siguro sa basiganahan pa mugmangutana, and si Mitch if na pay mga questions kay I'm sure gamay ra kay ito nga time akong nahatag, yes, but true. there are a lot of things that we can discuss further on the details of this. Yeah, punong-puno, no, ang mga discussions ni attorney, and very clear sa atong mga social workers, sa atong mga
barangay units, no, ag sa atong mga law enforcement agencies kung unsa gid ang atong function, and there's a unified protocol for us to be guided, no, sa atong gimension kaganina nga mo nay Bible nato as mga duty bearers, no, nga there is a seamless rather kaning protocol na sundon para ang mga victims sa atong gimension ni attorney ganina is dili siya there is no re-traumatization, no, kay on the parts of victim it's really difficult, no, wa pa gani siya ka-recover niya pabalik-balikon pa. So gi-emphasize ni attorney gyud ganina nga ang kaning multidisciplinary team nga katong joint interview or one interview only, no, nga dili gyud magbalik-balik ang interview, ang pagsaysay sa victim. And also, she also emphasized those salient features sa atong revised protocol and the case management, no, unsaon pag-asa magsugod hangtod nga mahuman ang pag-manage sa usa ka victim, whether na prosper ang kaso or wala, no, na dismiss as mentioned by attorney. So na-mention ni mo pud ganina attorney, no, akong na-note gid nato, no, nga ang barangay there is really no mediation. Yes. No, so once gani nga mo violate ang atong naa sa barangay nato, so nahibaw na gid mo unsay mahitabo, no, there will be administrative case, no, nga ma-file. So atong na-curious ka attorney, no, you were talking earlier of the protocols, this very good clear protocol na sa revised, no. I'm wondering on those cases nga naabitaw sa gitawag natong geographically isolated and disadvantaged areas. So for this protocol to protect every child, it says that it must be felt in every community. So including the GDAS or katong na-mention ako, no. So what do you think are the immediate next steps regarding mandatory training? Kay katong kaganina ingon mo kung mo kanda kag training sa atong mga list mo, abot gini siya 1 day or 2 days or even more, no, para gid mas masabtan. So kaning nga mga GDAS nato attorney, what do you think, is there would be a mandatory training ba, the certification as well as the budget allocation nga ma-ensure nga sa atong LGUs can fully institutionalize this framework? Actually mauna siya ang nakanindot sa ato ang protocol, giklaro gyud na niya diri sa iyang mga annexes, pero naayud na siya specifically gipang mention nga kinahanglan nga kanang dunay certification sa mga service providers, nunag yung mga trainings nga kanang ipang roll out, so that kaning protocol nga atong ipanghisgutan masabtan unya mahimong competent ang ato ang mga service providers from the barangay up to the sa una kay appeal man tong kanang judiciary, no, pero karon mo ni hunong man siya diri sa prosecution nga level para ma-ensure nga na-align kanang nagkahiusa ta unsaon og hatag og unified nga services alang sa ato ang mga kanang service providers unya. Ang mga social workers kay dako kay siya emphasis on case management, multidisciplinary team which are social worker parlance, but kanang dako siya gihatag ulo DOJ ang gihatag aning kuan gahimo aning ato ang protocol, pero dako kay siya emphasis nga allocate gihatag for case management, morning trainings for social worker ang very important. And I was reminded sa giingon ni Doc Nemia Antipala during our kaning kuano regional summit nga ang social worker kay gagunit ra gyud nagballpen pero kinahanglag na gyud ni tool. So ang case management protocol could be one of the tools in which they are very competent in so doing, unya ato ning ma-roll out makaskade ngadto sa pinakalayo nga lugar bisag kanilang ato ang i-prioritize para ang social worker sa paggunit-gunit nila og ballpen dunay kanang push, no, unsay next thing na impact dunay impact ang ilahang
panghimuon, no, kay kusog gid mo take notes ang mga social worker kay kana ang pag himo sa story sa bata, Yes. case story sa bata, very important, but the training should kanang be rolled out even to the farthest nga mga lugar. True. So, mo to no, very important kay nga masabtan sa atong mga viewers, especially sa atong mga local government units nga kamo ang first defense, no, sa ato ang mga victims, no, and hopefully we always encourage attorney nga wala gid untay case, no. In fact, if I could remember sa atong regional summit nga medyo ni boost gamay and there is a region 7, no, and then I think dili na to matawag nga good news kanita ta, but we are very, I mean, on our part ma-challenge ta, especially sa atong mga partners, no, mga line agencies and even the NGOs also. It is a collaborative effort. Di lang yun nga sa government ra gyud ta, no, dili pwede nga kanilang siya, but it is a collaborative effort of every individual, no, nga this is a call to action nga kitang tanan aware, so pinaagi niini nga atong mga webinar series nga inform ang public and general public, because this is our campaign and our campaign is a campaign of all, no, to protect the child and of course atong tan-aw ng ilahang welfare, attorney, no. So on this webinar ato pong nakita unsa ka importante ang cooperation sa ato ang matag usa diha mismo sa barangay, diha even on the grassroots level gani, attorney, nga mo to na diskan nga maabot unta gyud sa kada sitio nga kani nga campaign kay diha man gyud magsugod ang information niya once nga ma-empowered ang community. I believe nga there will be no cases. And kung ang atong mga kabataan ma-empowered, especially if there will be information drive in the schools, in the academy, no, ang involvement sa atong academy, nga mismo ang mga bata namang guy uban no nga mahadlok sila, walay nakakita, walay witness, walay nakakita nga giabuso sila or maybe gi-threat sila sa ilang perpetrator nga musumbong gani ka, bantay ka nako, patyon tagyud nako, o dagay mga threat ina na bitaw, attorney, no, na gyud, no, mao na nya mga bata baya very impressionable. Yes. And even abuses inside the homes, no, especially involving their own parents, they cannot report that, maglisod sila report. So somehow community must be supportive para ang mga bata nga naabuso ma-encourage nga mo report, Yes. even perpetrators within their own homes. True. Kaya pwede mo inon mo sugot ka nga mapriso ko. Oh, di ba? Mao na siya kanunay no? ang argument. There is kanang kuan ba pakonsensya effect, no, nga kung mapriso ko ako'y nagkuan nimo nagpakaon kana gyud nagpakaon gyud ba. Pakonsensya pag man ang bata na ay kuan desistance nga adi na lang ko kay kaloy pud ni mama ina na bitaw nga thought. So kinahanglan ang atong mga kabataan gyud, they should know nga sa kana bitaw mga red flags nga na-abuse na di ay sila. Kay this is a way of protecting their rights, no. Ginoon bata pag sa linghod pagid sila kaayo, no, and even they don't know mo din nilang katungod, but kita nga na sa community kita dako kaayo og papel, no, nga ang atong mga kabataan they will be protected. And we always look after on their welfare. So kita nga mga adult, remember nga kitay mo train mo hone sa atong next generation, and it is our call to act, no, to be responsible, to be kinahanglan nga active ta pagpakabana sa atong sitio, sa atong community, no, nga atong gipuy-an for us to do away on this harm. Kay kinsa man poy kana bitaw ganahan magtanaw nga ang imong ang bata, no, nga imong silingan gi-abuse, so naadjog kay kuan ya mo na po kang di na lang ko makialam, bahala sila. Ina na bitaw nga thought, attorney, nga di na lang ako'y pakialam ninyo, oy bahala mo diha. So kana jung bahala o kanang di gyud sila kay mahadlok sila nga balikan. Sila ang mabalikan
or ang gi-anticipate sa uban labi na og kahibalo na sa court process, sila ang himuong witness, sila ang mahasol, no? Nya wala na may kwarta diring dapita, no? Kay di ba na pwede bayad-bayaran ang witness kay ma-spoil ang ilahang kuan ang independence gani sa witness. Dapat manggod ka ng witness kay unbiased manggod na siya. Yes, Kung imo nang bayaran, of course, mo istorya gyud na pabor nimo. True. Yeah. So, sa atong pagbalik, ato ang hisgutan, no? Kung unsa ang mga takeaways gyud nga dapat hinumduman sa ato ang mga line agencies sa tanan nga involved niining revised protocol nga nindot kito gay nato kay CANE+D, no? Yes. Ganang murag sound sweet sa mga kids, mga dali ra siguro gid mahinumduman. But again, behind this CANE+D, no? Murag CANE+D nga kanang atong issue ba, no? Nga kuan behind that there is a bugat nga responsibilidad, no? So we'll take a break and we will back in few minutes. Ang video na ito ay may sensitibong nilalaman na maaaring maging nakakabahala para sa mga manonood. Sa bayan namin, ang mga bata ay sinisigurado naming ligtas. Sila ay inaalagaan, pinoprotektahan, at binabantayan. Ang mga anak ko ay parang anak na rin nila. Ang mga anak nila ay parang anak ko rin. At habang naririto ako, ipinapangako kong walang masamang mangyayari sa kanila. Bilang isang komunidad, iisa ang aming responsibilidad. Kaya naman, nagtutulungan kami at sama-samang pinoprotektahan ang bawat bata sa aming bayan. Pero teka, bakit may parang kakaiba? Napasok ba ng 𝐒𝐄𝐑 ang barangay natin? Di pwede yan. Di dapat palampasin. Kahit duda pa lang, dapat i-report agad natin. Di tayo papayag na madagdagan pa ang mga biktima. Gagawin natin ang lahat para matiyak na ni isa sa ating mga anak walang mapapahamak. Sa taong 2022, isa sa 100 batang Pilipino ay biktima ng pang-aabuso para lumikha at magbenta ng child sexual exploitation material. Madalas itong pinatawag na show, chat, cybersex o child porn. Mga tawag na hindi akma sa totoong madadanap na pang-aabuso sa bata. Dahil ang totoong tawag dito ay online sexual abuse o exploitation of children o 𝐒𝐄𝐑. Ang pang-aabusong ito ay nagdudulot ng matinding trauma sa mga batang biktima. Walang lugar dapat ang krimeng ito sa bansa natin. Kaya't samahan niyo kami at pagtulungan natin wakasan ito. Di dapat ito usaping pampamilya lang. Dahil ang labang ito ay para sa kinabukasan ng ating lipunan. Kahit pinakamaliit na senyales lang ang makita, i-report agad. Maaaring mga batang nagkukumpulan sa isang bahay, doble-dobleng koneksyon ng internet, pamilyang dati walang-wala, biglang magarbo ang pamumuhay, o pagbabago sa kilos ng bata gaya ng pagiging balisa, pagkakaroon ng takot sa ibang tao, laging natutulog, o maging ang pagkakaroon ng pasa o sugat na hindi maipaliwanag. Importante ang bawat detalye, kaya huwag matakot magsalita. Kung may duda, i-report ka agad. Mga otoridad na ang bahala. Responsibilidad nating magsalita para sa kanila. Tayo ang boses ng isa't isa. Dito sa bayan namin, tahimik, pero di kami tatahimik. Di kami titigil. Sama-sama, pagtutulungan namin hanggang sa kahuli-hulihang bakas ng karahasan, tatanggalin at lilinisin namin. Sama-sama nating wawakasan ng 𝐒𝐄𝐑 hanggang sa kahit pinakamaliit na bahid, siguradong wala sa bayan namin. Ganito sa bayan namin. Sana sa inyo rin. Bayan mo ng bahid ng 𝐒𝐄𝐑 para sa isang bansang ligtas sa 𝐒𝐄𝐑. Iisang nasyon, iisang aksyon. Kung may kahina-hinalang kaso ng 𝐒𝐄𝐑 sa inyong lugar, magsumbong o tumawag sa lokal na otoridad.
for the next question for Attorney No, you mentioned about earlier the case management. So effective case management under the new framework requires seamless transitions between barangay desks, the LSWDOs, health professionals, and even the DOJ. Now, I'm just curious on what mechanisms are built into the revised protocol to guarantee accountability and smooth handoffs among these different duty bearers. The protocol actually emphasized on the three major components that should be ibutang sa kasing-kasing siguro sa mga service providers. Kay sa una dili man klaro, pero karon giklaro na gyud ni ang tulo, which is part gyud ni ang first is ang reporting. Giklaro mo nang gitag sa tagsa na to asa ang mga asa ang mga possible locations where a child could be abused and where there's a need ang naay mekanismo para maka-report, no? And then dako kayo nga emphasis on case management, which sa una igo ra to gidefine sa karaan nga protocol unsa ning case management, although the entire protocol is the case management, pero diri tagsa gyud niya, no, og indicate unsa ning case management, and of course ang multidisciplinary team nga component. So tulo ka component gi-emphasize niya ang kading tulo. And then previously katong gi-mention nako nga wala, which is ang acceptors. Klaro nga indication who are the acceptors of the report, and siguro tungod sa kadahang cases sa 𝐒𝐄𝐑, 𝐒𝐄𝐑, naagyo siya specific nga acceptors sa 𝐒𝐄𝐑, 𝐒𝐄𝐑, aside from the RA 7610 nga mga acceptors. Gi-emphasize yun sa mao nga protocol nga dunay mga specific nga mga tao, not just anyone. Sa una butang raman to nga anybody could make the report, unya dayon asa ka mo report nya naaray gibutang barangay, etc. etc. Kani giklaro gyud asa ang mga specific nga acceptors sa report. And another mechanism nga gi-ensure, no, nga masabtan is ang kaning pagbutang og child protection officer by the LSWDO. Sa una dili man mi klaro ang naa sa protocol sa una, kay ang barangay mo report sa LSWDO ana ra siya, pero karon giklaro nga naay child protection officer nga specially designated to perform very very specific functions nga ma-ensure nga ma-case manage properly ang bata, dili pod mapasa-pasa. And if dunay turnover from one case manager to another, meaning child protection officer to another, kay usahay ang bata matransfer man, no? Shelter to LGU or vice versa, or LGU to LGU, no, nya lain-lain nga case manager. Nag-ensure ang ato ang protocol kung unsa nga mga documents ang angay nga ipang-andam, siguro to address the reports pod sa una nga mag-turnover ay pero walay papilay. Ang bata ra ang gibalhin og location pero walay papel. And this is actually true, no, kanang giklaro gyud ni karon nga kinahanglan naa gyud proper documentation, like siguro very bati nga example nga nahibaw-an na mo from one barangay here in Cebu City, unya ning report niingon ang bata nga taga Mandawi siya, no? So ang Cebu City i-transfer nila sa alleged nga barangay, ila ra yung gi-turn over dito, unya dili ay niingon ang taga barangay dito nga dili man na siya taga diri, wa man mi kailaan na niya. So nangutana dayon mi, so unsay nahitabo sa bata? Wa na sila kahibalo, di na sila kay nunom sa pangan, kay wala man gani dahil sila documentation kanang kinsa to, no, o unsa ang mga gikinahanglan sa mao nga bata. Pag allege pala nga dili siya taga didto, hands off na dayon ang barangay, kay dili man na amo ang bata, which is
dili gyud siya sakto pod nga procedure. Dapat na atay mga klaro nga documentation when we manage a child from one case manager to another. True. That's very important, attorney, no? So we have to remember those kanang mga reminders because that's very important. Dili lang kay ipasa-pasa lang nato ang bata, no? Imbis nga siya pay na victim, siya na hinon ang na helpless. Imbis kay nangita siya og someone nga who can help her or him, no, siya na hinon gipasa-pasa. So this is no, para sa ato ang mga partners, hinaot unta nga atong timan-an, no, atong istadihan kung dili pa man ni dayon ma-discuss sa inyo in toto, no, in detail. So we should learn, no, para if ever during the discussion, during sa capacity building nato, na nating mga questions, clarificatory questions sa atong mga resource person. So, well, attorney, do you medyo kuano time flies so fast. Yes. Oo, mo na nga gingon attorney nga kuwang gid kayo atong time, but this is a very good opportunity, no, nga ang atong webinar karon is discussing about the revised protocol of this CANE+D or CANE+D, so that introductory, attorney, no, and very good kay gi-emphasize ni attorney ang mga salient features ani nga, which is ang atong mga televiewers, atong mga viewers karon very clear nga, klaro ang pag-explain ni attorney, and I'm sure na nasabta nato. Yeah. So if they have questions, attorney, unsa kay buhaton nila, attorney, asa sila pwedeng motawag ba, or can they access the material possibly, or maybe if they would like to ask for a training somehow? Ang kaning Case Management Protocol 2025 nga DOJ kanang protocol, no, you can actually search or Google this. Ang protocol itself, ang document itself, dili ang PowerPoint. Kaya ang PowerPoint actually is accessible with DSWD. I don't know kung i-share ni nila, but I'm sure i-share ni nila kung doon ay mangayo, and if there is really a need for a training. I think DSWD is rolling out the training for the social workers who will be implementing the case management protocol. Unya, importante lang siguro nga conscious ta to request for it. And if there are other requests, pwede ra ang CLB provide lang gyud ninyo og budget kay kung beyond na siya sa amo ang project manggod kay of course wala na siya allocation. Ang naray allocation sa amo are those which are funded by our partners. Yes, true. So if you have any questions, you can ask namata sa namata Facebook page, no, sa 𝐒𝐄𝐑7 Facebook page. You can write your questions there and somebody will address those questions properly. Okay. So, well, attorney, do you have, may we hear from you, from our guest speaker, to have her final reminders sa ato ang mga viewers? Yes, actually, we are having these protocols because kitang tanan nagkahiusa man siguro ta nga there is really a need to protect our children. Kita feel good kayo na nato ato ang role to be protecting our children. And there are many ways of doing this. However, ang pinaka-importante siguro, aside from knowing unsa ang mga katungod sa mga bata nga angay natong protektahan, but we know and we are informed on how to do the protection, or how do we protect our children. And the protocols actually help us in being efficient. It helps us in being effective sa ato ang pamaagi, especially sa mga service providers nga maoy mo handle sa mga bata nga kita mismo nakamao ani. And this is siguro a first step kani ato ang kanunay ginahimo nga awareness para aside from the from knowing unsa ang buhatonon, pero ari na ta sa pag-implement unsa how to do it properly. Yeah, thank you very much, Attorney 𝐿𝐂𝐃 Abarrientos, for sharing your wisdom, field experiences, and clear practical guidance on this revised protocol. So at this point, I would like to
express our gratitude on behalf of the Interagency Council Against Trafficking and Violence Against Women and their Children, and to all our partners. I'd like to extend my greatest gratitude to our exceptional guest today, Attorney Noime, or Thank Attorney you. Noimes Abarrientos, and to every single advocate out there nga nitanaw sa ato ang webinar karong adlaw. So to all our viewers, thank you for joining us, and for those who wish to obtain a digital copy of the revised protocol as mentioned by Attorney earlier, you may download directly from the official website of the DSWD and the Council for the Welfare of Children, or CWC. So the links are also provided in the description box, okay, of this episode. So once again, I'd like to thank everybody, and Attorney, basig na kay pa shout out. Yes, no. I'm happy nga gisulob di Mish ang Yes, amo ang t-shirt sa of course, so CLB. proud. Thank you That so is our much. 2026 t-shirt on occasion sa to ang Awareness Month, and of course a World Day Against Trafficking. So if you're interested, you can always contact the Facebook site sa CLB if you want to have your own. Yeah, thank you so much, CLB, for this beautiful t-shirt. Nice. Ang ganda. Ang amo ang mga kuan ang naghimuan ni mga child's rights advocates. Wow, so nice. See, please grab your tawag ani? PM Iski t-shirt. T-shirt. Oo. W dot t-shirt. Sige, pa-shout out din. Speaking of shout out, shout out ko sa Department of Migrant Workers, sa among Regional Director, Director Joaden G. Lucero, ang among ARD Attorney Rex, tadena amo ang si Attorney Dale sa Protection Division, all the hardworking men and women of the Department of Migrant Workers. Shout out. And also, of course, we are very we affirm attorney sa especially gyud sa atong ayakat pudno nga to end human trafficking and osaik, no? And this again, this month still July, and naapatay next nga episode. This is part of our month-long celebration sa atong Anti-Trafficking Awareness Month. And of course, naapatay daghang mga activities na ka-line up, but I'd like to invite everyone to watch our third episode because there will be another very informative discussions, no? So kumusulti sa next topic para abangan. All right. So once again, thank you very much, and have a good day, everyone, and see you again on the next episode. Thank you and bye.